Ada beberapa cara untuk There are several melakukan ways to etika practice batuk dan proper bersin coughing yang and benar. sneezing etiquette. Bila kita First, batuk dan bersin, when we cough gunakan and sneeze, tisu use a atau sapu tissue or tangan untuk handkerchief to menutup cover mulut our dan mouth. hidung kita. Kemudian, Then, buang throw the tisu tissue ke in the dalam trash tempat and sampah. wash your hand. Setelah itu, lakukan kebersihan tangan. Bila tidak ada Second, tisu if there is no atau tissue and sapu handkerchief, tangan, kita we bisa can use the menggunakan inner lengan dalam upper bagian arm, dalam. like this. Jangan lupa, bila kita batuk dan bersin harus menggunakan masker. And the third, use mask.